হাই গাইস, তোমরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি। তোমরা ভালো আছো তো? 5,000 হতে 200 लोग को प्लीज़ मेला सपोर्ट करो सो बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, जितना थैंक यू बोला उतना ही कम है। प्लीज़ मैं कल क्या वीडियो पोस्ट करूँगा चारटा भाषा দিয়ে আমি কিন্তু হিন্দি ভালো করে বলতে পারি না, সিরিফ ওটা লেগে মাপসা ছবির কাছে কিন্তু বলবে যে ভারতের নাগরিক হিন্দি বলতে, কিন্তু আমি চলি মায়ের সাথে ভালো করে বলতে পারি না হিন্দি, ওদের সাথে উল্টা পাল্টা বটা বসা হয়, সেই জন্যে। তো আমি কালকে একটা ভিডিও পোস্ট করব, আমি কি কাজ করি কি না করি সব ডিটেলস আমি বলে দেব। তোমরা সাপোর্ট করেছো, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমরা সাপোর্ট না করলে কিন্তু এই বান্দর চেহারাটাকে যে তো সাপোর্ট করলা তোমরা, বহুত ভালো লাগেছে। তোমरा सपोर्ट ना करले होतक ना। सच्ची आप लोग जैसे मेरे को बंदर की चेहरा को आप लोग बहुत सारा सपोर्ट दिया, थैंक यू। तो मैं कल के एक वीडियो पोस्ट करब कि काज करी कि ना करी, कोथाय काज करी सब डिटेल्स मैं बोलबो 4 भाषा दिए, तमिल, मलयालम, हिंदी, बांगलाते। আমাদের ভাষায় 5টাতে বলবো, 5 ভাষা দিয়ে বলবো, কিন্তু মেলা সাপোর্ট আছে, কোথাকার আছে না, কোন দেশের দেশ আছে, যেটা বুঝে সেটা বলবো, মানে 2 সেকেন্ডে, ঠিক আছে। তো ওকে, বাই বাই, তোমরা সবাই ভালো থাকো, আমি ভালো আছি, प्लीज़ सपोर्ट করবো। হ্যাঁ, और जाके मैं बोले दीजिए प्लीज़ भाई लोग, आप लोग मुझे माफ़ करना, मुझे इतना हिंदी आता नहीं, लेकिन मेरे जो हिंदी बोलूँगा तो आप लोग तो समझ में आएगा, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा कोशिश करता हूँ, लेकिन हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बात है, कोई मुश्किल नहीं। आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू। बंदर के चेहरा को थोड़ा सा सपोर्ट करना प्लीज़। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, कल मिलता हूँ मैं।